कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज निसार और इस वक्त हम मौजूद हैं 9 मुहर्रम का जो जुलूस इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये वो लाइव मनाजर हैं जो 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो 72 ज़ियारतों का यहाँ से बरामद हुआ वो अपने रास्तों पर गामजन है। और इस वक्त शबिया सुलझना, शबिया ताज़िया, शबिया अलम और शबिया गहवारा शहज़ादा अली अस्कर के जुलूस जो है वो बरामद हो चुके हैं, जो अपने आबाई रास्तों से मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट पुरानी अनारकली से गुजरते हुए खैमा सादात पहुंचेंगे, जहाँ पे मजलिस अज़ाब बर्पा होगी और उसके बाद यही जुलूस अपने रास्तों से गुजरता हुआ वापस यहीं पे एहतताम पजीर होगा। आज मुल्क भर में शब आशूर, जबकि कल यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। यौम आशूर की मुनासबत से लाहौर से जुलझुना का मरकजी जुलूस आज रात 10 बजे निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों अंदरून मोची गेट, चौहट्टा, मुफ्ती बाकर, रंग महल, तहसील बाजार, सुआ बाजार, अंदरून भाटी गेट, बाजार हकीमा से गुजरता हुआ कल रात बैरून भाटी गेट, इमाम बारगाह करबला गामेशा में एहतताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 13,000 पुलिस एहलकार स्पेशल ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं, जबकि इसके अलावा पाक रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते भी लाहौर के तमाम हिसास मकामात पर मौजूद हैं। और सिक्योरिटी ज़मीनी निगरानी के साथ साथ फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। लाहौर में 6 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर बिल्कुल ये लाइव मनाजर हैं जो जुलूस 9 मुहर्रम का 72 ज़ियारतों का इस्लामपुरा से बरामद हो चुका है, वो अपने रास्तों पर गामजन है। कुछ देर पहले यहाँ पर कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर, DAG ऑपरेशन, उन तमाम ने भी विजिट किया। जबकि अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इस्लामपुरा के रूट पर मौजूद हैं और ख़ुद वो चेकिंग भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बाकायदा तौर पर चेक किए गए हैं। लाहौर में इस वक्त 56 जुलझुना और अलम और ताजी के जुलूस जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जो अपने रास्तों पर गामजन हैं। और सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बार बार चेक किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं उनको बाकायदा लम्हा बलम्हा मॉनिटर किया जा रहा है और सेफ सिटी कैमरों के साथ इजाफी 600 कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग हो सके। मैं फिर अपने कैमरामैन को एक बार कहूँगा कि वो ये लाइव मनाज़र जो है वो अपने नाज़रीन के लिए दिखाएं कि यहाँ पर जो इस्लामपुरा का मरकजी जुलूस है, जो क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर का सबसे बड़ा मरकजी जुलूस है, जिसमें 72 ज़ियारतों का जुलूस यहाँ से बरामद होता है, जो अपने आबाई रास्तों से गुजरता हुआ एहतताम पसीर होगा। यौम आशूर की मुनासबत से कल लाहौर में 56 मुकामात पर जुलूस बरामद होंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सेफ सिटी कैमरों से मुकम्मल निगरानी की जाएगी और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फरोज ने जो इंतजाम किए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि इस हवाले से मुस्तनसर फरोज का क्या कहना है। हर साल की तरह इस साल भी ट्रैफिक पुलिस ने मुहर्रम अल हराम के लिए मजालिस और जुलूसों के लिए बड़े एलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। इसमें हमारे 19 मेन प्रोसेशन हैं और 63 से ज़्यादा मजालिस हैं, जिस पर हमारी स्पेशल ड्यूटी तैनात होती है। 5 मेन प्रोसेशन हैं हमारे जो बरामद होते हैं 10वीं मुहर्रम को, उनके लिए हमारा बड़ा एलैबोरेट सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी इशूड है और इंशाल्लाह ताला हम शहरियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी इशू करेंगे, मुतबादल रास्ते को भी आगाही उनको देंगे और ये कोशिश करेंगे कि शहरियों को तंगी कम से कम हो। वैसे भी क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम को पब्लिक हॉलीडे होता है तो ट्रैफिक का फ़्लो नॉर्मल से बहुत कम होता है और हमारी कोशिश होगी कि जो लोग सड़क पे आएँ भी वो भी बगैर किसी तंगी या तकलीफ़ के जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मेन जुलूस है वो निसार हवेली से बरामद होता है, करबला गामेशा तक जाता है, जिसमें हमारी फिरोजपुर रोड जो है वो तकरीबन 1.5 दिन जो है वो बंद रहेगी, ये कचहरी चौक से लेके दाता दरबार तक, और उसका अल्टरनेटिव रूट जो है वो संगिया से और रिंग रोड से वो ओपन होगा, रेलवे स्टेशन से भी ओपन होगा। जो शहरी ये रास्ता इस्तेमाल करना चाहेंगे उनको थोड़ी सी तंगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रूट अवेलेबल है। बाकी जो जुलूस है हमारे वो छोटी ड्यूरेशन के हैं, उसमें कोई ऐसी मेन या मेजर आर्टरी जो है वो ब्लॉक नहीं की जाती, जिसकी वजह से लोगों को इंशाल्लाह ताला आने जाने में कोई तंगी या तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी रोड या स्ट्रीट या गली जो है वो परमानेंट बुनियाद पर बंद नहीं की जाती। हमारा मेन फिरोजपुर रोड है जिस पे हमारा मेन 9 और 10 मुहर्रम का जुलूस आता है, तो वो कचहरी चौक से लेके जो दाता दरबार का पोर्शन है सिर्फ वो ब्लॉक किया जाता है
اور اس کا بھی آلٹرنیٹیو جو ہے وہ سنگیاں سے اور ریلوے اسٹیشن سے اویلیبل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مال ٹاؤن کا جلوس ہے اس میں روڈز جو ہے وہ سائڈ روڈز اویلیبل ہوتے ہیں, کھلے ہوتے ہیں. جو شادمان کا جلوس ہے اس میں بھی سائڈ روڈ اویلیبل ہوتے ہیں. جو ہمارا خیمہ سادات والا جلوس ہے اس میں بھی اویلیبل ہوتا ہے, پاڈو اسٹریٹ والا. اس میں جیسے میں نے کہا کہ جہاں بھی کوئی روڈ کی بلاکڈ ہوگی وہاں انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ ٹریفک ایڈوائزری ایشو کریں گے, شہریوں کو پہلے سے آگاہی دیں گے کہ یہ روڈ بند ہوگا, آلٹرنیٹیو روٹ سے آگاہ کریں گے تاکہ کسی بھی آنے جانے والے لوگوں کو تنگی تکلیف نہ ہو. محکمہ داخلہ نے 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی لگائی ہے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر. ہمارے تقریباً 3213 افسران جو ہے وہ فیلڈ میں ڈیوٹی کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کے ذریعے اس کی انفورسمنٹ کو یقینی بنائیں گے. اس کا بڑا سمپل وے ہے, کیونکہ پابندی لگ چکی ہے تو جو بھی لوگ ڈبل سواری کریں گے وہ سیکشن 188 کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی, موٹر سائیکل امپاؤنڈ کر لی جائے گی اور لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لاہور ٹریفک پولیس جو ہے وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ بڑا اچھا پیسفل طریقے سے محرم الحرام کو گزاریں. ایس پی ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. آج 9 محرم الحرام کا شادمان کا ایک مین جو جلوس ہے اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. جلوس کو ہر طرح سے جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے, خواہ وہ انٹری پوائنٹ ہو, آؤٹر کارڈن ہو, آؤٹر موسٹ کارڈن ہو, انر کارڈن ہو. تمام لیئرز میں جو ہے وہ ڈیوٹی تعینات کی گئی ہے. ہر طرح سے جو ہے وہ روٹ اور اس کا جو ہے جو تمام اس کا رستہ ہے اس کو سیکیور بنایا گیا. جلوس کو مکمل سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہمارا ایم ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم بڑے اچھے اور احسن طریقے سے جو ہے وہ سر انجام ہماری فورس اور ہماری ٹیم دے رہی ہے. تمام ہماری جو امن کمیٹی کے ممبران ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تمام مکتبہ فکر کو ساتھ لے کر, ان کو آن بورڈ لے کر, سب کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے, پرامن طریقے سے, پراپر طریقے کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہم جو ہے وہ جلوس اس آرگنائزیشن ہے وہ مکمل کروائیں گے. جی بالکل, آپ نے سنی چیف ٹریفک آفیسر مستنصر فروز کی بات, جنہیں تفصیل سے بتایا کہ یوم عاشور کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں. ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی ہے, اور جہاں مرکزی جلوس برآمد ہوں گے ان راستوں پر موبائل کا جو سسٹم ہے وہ کچھ دیر کے لیے بلاک کر دیا جائے گا تاکہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے. یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے جو کربلا میں شہادت دی, اس کا درس اس طرح ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور حق بات کے لیے جو ہے وہ ڈٹے رہیں, چاہے اس میں ہمیں اپنی جان بھی گنوانی پڑے. تو یہ بڑا اہم پیغام ہے, خاص کر یوم عاشور کے موقع پر ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے اور بالکل اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ حضرت امام حسین کا اصل پیغام ہے کیا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کربلا ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ فلسفہ حیات ہے. ہم سب کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے, چاہے ہمیں اپنی جان ہی قربان کرنی پڑے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.